আমরা গতকালকে শুনতে পাই হঠাৎ করে ফেসবুকের মাধ্যমে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে আমরা আগরতলাবাসী নাকি ভাড়াটিয়া, এই কথা বলেছেন আমাদের মুকুটহীন রাজা শ্রী প্রদ্যুৎ কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। মানে অবাক করার বিষয়। তো আমরা নতুন করে জানতে পেরেছি ওনার মুখ থেকে যে উনি আগরতলার মালিক এবং আমরা নাকি ভাড়াটিয়া। তো সেই জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি ওনাকে আমাদের ভাড়া, যেটা প্রদেয় ভাড়া আছে, ভাড়াটা আমরা ওনাকে প্রদান করতে চাই এবং বলতে চাই যে আপনার আর কত ভাড়া আমরা দিতে লাগবে, আপনি একটু আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের অ্যাড্রেসে যে কত ভাড়া বকেয়া আছে। তো সেটাই আমি ওনাকে একটা বার্তা পাঠাতে চাই এবং কিছু ভাড়া আমরা ওনার জন্য নিয়ে এসেছি আমরা। তো আমরা মানি অর্ডারের মাধ্যমে ওনাকে আমরা ভাড়াটা পাঠাচ্ছি। আজকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে মানি অর্ডার করে আমরা ভাড়াটা পাঠাবো। अच्छा रिएक्ट किया आपने जब वो गौरंग क्या भी नाम है वो बोलता है तो आप रिएक्ट नहीं करता, जब प्रद्योत बोलता है तो नेक्स्ट डे एब्सोल्युटली वेरी फाइन ब्रदर करके रिएक्ट कर दिया आपने। हाँ ऐसा करके एब्सोल्युटली वेरी बैड, आप मालिक है त्रिपुरा? हाँ हूं, तुमको प्रॉब्लम है? और कुछ लोग ने बोला अरे हमको भाड़ा देगा, वो लिखा ना अब। तो आपने खुद स्वीकार कर दिया कि आप रेफ्यूजी है। हमने तो सबको नहीं बोला, हमने तो उनको रिएक्ट किया, हमने कभी नहीं बोला। हमने बोला किराएदार, वो तो रेंट देने के तैयार हो गया। अच्छा एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया का सामने 3 बंदर लोग आया, बोला हम दे रहे हैं रुपया, 1 रुपया नहीं मिला अभी तक रे। हाँ अनिमेश, भिखारी तो भिखारी है रे।